Evo, dragi gledaoci, ovdje pored autoputa neko migrantski centar, kao što vidite. Ovdje su neki motel je bio, evo, kao što vidite, sve mladi ljudi, niko, hotel Adeševci, evo, hotel Adeševci, puno migranata. Kao što vidite. Tu je i vojska. Evo narodne patrole, šit, razgovaraju sa migrantima. How long you are here? Is anybody speak English here? Huh? Ils parlent français? Français? No, English. No, English. You want to go in français? Oui, je parle français. Everybody is from Syria. Ça, c'est des légats No, thanks. syriens. When did you come in Serbia? In Serbia, when did you arrive? In Serbia? Yes. How long are you here? How long? كارتا باسبور ايدي كارت البلد بها عندك ايدي كارت Evo vidite, zvanično je. Evo, tu i ovo. Tu su sobe gdje se iznajmljuju. صور منه دير شويه منه أوكي. وهنا راكاس بان لي زوما ان شاء الله يوفر لا فرونتيير Alkohol, što piješ alkohol? Why you drink alcohol? لا فرونتيير ان شاء You الله Muslim, why you drink alcohol? Did you Muslim? Why you drink alcohol? نو الكول نو الكول You just simple crazy, no? No, You don't drink. No. Today, no sleeping. Ah, no. On the train de Slovenia. No, because I think you're crazy or drunk. No. You know what I mean crazy? No, You know very well. عايزين نقول Kakva je realna priča, pošto vidimo po medijima da je dosta spekulacija da je vojska preplavila šid, pa da vidimo da li je to neki realan problem ili... Jeste. Imam 4 uži. 10 i tuče to na računu. I šta kažu policija na to? Hoće. A šta kažu? Pohapse ih, odvezuju i Ništa. pusti ponovno. A nisu mali vlašljeni. Po njihovoj priči ovdje, ja nisam inspektor i da ga znam. Da. I pusti ih posle 48 odmah. Zavisi kakav. A reci mi vaše, pošto smo mi dosta upućeni za razna mesta, vaše iskustvo kakvo je? Tamo se neki prihvate neka pravila i onda dođu novi, jel tako? Pa vidi, tu su pravo, razumiješ, dok dođu neki normalni, razumiješ, pričaš s njima normalno, razumiješ, a onda dođe divljaci, ovi što skaču preko ovih šuma kad dovedu iz Hrvatske. Pa to oni najbolje znaju taksisti, oni ponekad i voze, pa su opljačkali ljude i... Je li ima razlike među Sirijcima, Pakistancima, Afganistancima? A iz koje zemlje dolaze u principu? Dolaze svi zemalja. Zato što... Da, ali ima razlike. Ne, pitanje, zato što u Beogradu su uglavnom Afganistan, Pakistan, mi smo... Da, mi smo... Ja ne znam ko pravi probleme, nisam ga licitirao, jebi. Ne, pitam, zato što mi nismo Sirijce, nismo naši. Pa dobro, mislim, Sirijci su opet kulturniji od ovih Pakistanaca, oni izdaješ im Imaš to, imaju oni novca i oni ne prave Vi ste probleme. šide, pa? A najgore neki primjeri za koje znate? Pa tako što mi je polomio nos, jedan. Kako polomio nos? Pa pesnica. Koliko A njih sad više čekaj, ti bilo? A radiš... zašto? Ne Evo reći. ti je vidio jedan užiljak. Od čega je to? Pod nož. Bože Ovaj moj, ovdje, od gelendera. Bože moj, Ćeš ovaj ovdje od cigle. zašto bi šta Pa se... tako što ne mogu, tako što... Vidi, ovako se tebi lepo kažem, Jara na video, aj ugas kameru. I ti ugasiš kameru. A njemu ne možeš dokazati da on posle 11 ne može stoji ovdje u restoranu. Kao što bi meni... I to je to. Vidi, ima njih x koji izađu naprijed, ne? Da. A je 1 minute, a njihova 1 minute je sat vremena. Minimum. A reci mi, a generalno kako građani na to reaguju? Pa bilo je ovoga, pa ovaj kamp je bio otvoren pred za sve kompletno, pa bio zatvoren tako što je bio protest ispred Skupštine.
skupštine Pa opštine. meni su Osam. ukrali bicikl, me ženi vatili, bacili kao unutra. Upali u neku devojku su u Kuzminu, valjda tali silovati 13 godina. Tu vatio pa upade u To nije bilo po medijima, znači. Teli da cijelo ili su 13 se... godina. 13 godina, dete, vidi, to je bilo u mediju, to sam čitao u medijima. Vidi, to je ovdje bilo sranja, jara na moj mili do zla Boga. A građani, Pljačkali vozove, brate, skakali unutra, ja stojim brojim njih 14, a ovaj policajac bilo je 16. a građani ovdje su se okupljali jer su... Ali ti kada je bio protest pa je zatvoren kamp, zatvorio sam za porodice, ovi su on relativno normalni, razumiješ. Možda dođe sa djecom neće Pa praviti. da, čak što više šala, komika, skečevi, zezancije, znaš ono. Moja bivša gazdavica vola njih kući tuširala, ne ove, nego ranije što je nekad bio. 2015. onda prvi put. A da, vidi, to je bilo nešto normalno ljudi. Sad vidi lepotice naših. Samo šta li je sakli za ekne, pa ne znam. Da, pa mi smo ih i pretresali po Beogradu. Ma debrišno, to vidi u svakom žitu ima kukulja, ni mi se nismo... Dobro, jasno. Šta je bilo? Da vidimo kako izgleda to radno mjesto. Pa... Sa, evo, jesi mu rekao da snimamo ili? Da. Ok. Evo sad ćemo i da vidimo kako je to u restoranu. Ok. Ste vi vlasnik? دبر لي عن صبري من عند وجاب عند أروى ونتلاقى في المكان أنا وياك في مكان آخر في مكان آخر في وقت الأربعة Evo tako. Nastavljamo dalje snimanje. Jesam lepo ispao na kameru. Jesi, dobro. Nešla da objasnite da vidim majke. Šta? Nešla da objasnite da... Ako nećeš, neću, ali mogu da zamogu. Ružan sam. Ne, šta ružan, bre. Ako ja nisam... Ja kažem ono što je istina. A to je važno. Ovo je sad super, ako to bude po 3-40 komada. 3-40 komada. Ne, ovaj da. Sad je previše. A ne to, 4 puta. Četiri puta, ja. Šta je uradio policija za to? Pa pohapsila, brate, ovaj došao 6 mjeseci zatvora i otišao u Italiju. Zašto da? 48 sati, ne 48, mjesec dana ih drže. Sutra dan došle 2 intervente, brate. 2 intervente samo uzme. 2 intervente tražili ga po celom gradu, našli ga za 3-4 sata. A ti si identifikator. Dobro, eto. Pa išli ono u suporne zebancije. Prepoznavanje. A, da. Ne, ja ga vidio u dvorištu, on me rekao taj. A ovaj taksista, ovaj sad što je zašao, gdje ih on vozi? Ja znam da ti Ne, pitam, da li je stav na... Da li je stav? Nema, to tako se. Naravno ne, sve... E, ali samo gdje je ovdje granica Hrvatske? Ovi se ne zajebavaju. Znači, to je to. Vojska se ne zajebava najmanje. Gdje je ovdje Hrvatska otprilike? Kako oni dolaze iz Hrvatske? Možete da objavite? Eto, bude tamo. Tu je Hrvatska. Prugom. To je ta. Ideš prugom, skroz prugom, tu ti ide Hrvatska. Samo što nemaju skenere, dođu i samo... Koliko daleko je to? Nekad bi išli prugom ili prvo? Prugom? Da. Nemoj ići, brate, mili, uhapste Hrvati, brate, mislići imigranti. Nemoj prugom. Dok ti ne objasniš, gdje si u ubrzi... Da budu po gradu. Po gradu? Da, gdje mogu se dobiti? Sada? Da, u ovom trenutku. Pa vidi, zavisi, eto, nema papir, kretanje 72 sata, ne znam. To su sve provjeravali ih i onda mogu vidjeti očelje. Ne, a generalno gdje se okupljaju za te informacije? Ti sigurno znaš. Bili su u parku, to nekad ono kada je bilo divljaci tu u parku. Gdje je park? Pa bili po celom gradu. Reci. Kad su bukvalno celom gradu. Razumiješ? Je li to mit ili istina da su mu to za oko jagnje? Evo, pitam, zato što... Ja mislim da on to rekao na RTS-u, nisam siguran. Da. Nisu mu zaklali jagnju osekli. Pa čovjeku su ne znam koliko su uklali ovaca, a on ima umatičen. I on se ne može, mora plaća poreza, ne može da ih odjave, nema životinja. Da. Vidi, to je bilo na RTS-u, to je ja gledao. Vidi, nije on meni rekao, ja sam to gledao na televiziju. Ne brini, to su djeca s debili. Opuštam, ja sam te Ništa. Hvala ti na informaciji. Ajde idemo malo s prozom pa ćemo doći na piće. Ništa, kaže mi ona, vidimo se. Hvala nacije. Hvala. Evo ništa, idemo polako dalje.
gdje su migranti. Šta? Ništa, ajde idite samo polako. Znači to je to ti je, brati, Šta? ovih prevozi za pare. Ovi? Što je tu počeo da reži. A, to. Toga je, pitao ga je Aca, brate, ko prevoziš ovo, Marika, Počeo njega cilu, ti snimiš to, polako samo priča. Mnogo stani, ti gazda. Sad je to. Ništa. Ništa, to je to. Idemo. Da, ko skriven kamer. A tu su ove narodne patrole. Ništa, ljudi, evo, polako se odjavljujemo. Evo, narodne patrole i razgovaraju sa migrantima i sve ostalo. Tako da, čisto one. Znači, pravi. Ajde, idemo odavde ili što?